Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre l'énonciation. Avant de passer à l'explication de cette leçon, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, prière de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah, مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنتعلموا فيه درس جديد اللي هو l'énonciation. هذا الدرس هذا شوية صعيب كيحتاج شوية للتركيز. دونك الا بغيتو تستافدوا من هذا الفيديو هذا مزيان حاولوا ديروا واحد الدفتر قدامكم، اي حاجه بانت لكم حاولوا تكتبوها وحاولوا يعني انا كنشرح وانتم كتاخذوا النقط. داكوغ. دونك قبل ما ندوزو نشرحوا هذا الدرس هذا، الى اول مره كتكتشفوا القناه ديالي المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه تحطات في القناه كتوصلوا بها. دونك on commence notre explication par l'observation de cet extrait. Extrait numéro 1. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc أول حاجة كتشوفوا هنا في الإكستري عندي كلمات كاتبهم بألوان مختلفة. داكوغ. هاد الكلمات اللي كاتب أنا بألوان مختلفة كتسمى لي زانديس دينونسياسيون. يعني بعض المرات كيعطيك في الامتحان كيعطيك إكستري ولا كيعطيك فراز كيقول لك غوليف لي زانديس دينونسياسيون اللي كاينين في هذيك لا فراز ولا في هذيك ليكستري. دونك هنا حاولت اني نلون هاد لي زانديس هادو. دونك اول انديس شنو كنلقى لو طون. دونك لو سوار هو لو طون، هادي اول انديس. دوزيام انديس عندي هنايا دي فيرب مصرفين فايش في البريزون. دونك كنخرج دي فيرب conjugués à quel temps conjugués au présent. Troisième chose عندي je. هذا c'est un pronom personnel تا هو انديس. هنا عندي moi est un pronom tonique. هنا عندي ان ديتيرمينون بوسيسيف اللي هو ما. من بعد غادي نخرجوا هاد لي زانديس وغادي نكتبوهم في واحد الجدول اللي غيبان لكم من دابا شويه. Deuxième extrait. Le lendemain vendredi, mon père rentre à déjeuner selon sa coutume. Il portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf tout raide d'après. La même chose هنا عاوتاني عندي دي مو ملونهم بكولور. Le lendemain هو le temps. Mon père إلا عوضنا mon père هذا c'est un groupe nominal qui remplace un sujet اللي هو il. Mon père راه بحال il. D'accord. هنا عندي un verbe conjugué à l'imparfait اللي هو porté. D'accord. دونك هادو هما لي دوز اكستري اللي غنعتمدوا عليهم في الشرح ديال هاد الدرس هذا. دونك شوفوا معايا ليكستري نيميرو 1. دونك ليكستري اللي شفنا في الاول. هنا لي زانديس دينونسياسيون. اول انديس هو لو برونون بيرسونيل جو. Deuxième indice, le pronom tonique moi. Troisième, vous avez le déterminant possessif ma. Le temps, c'est le soir. Le lieu, c'est-à-dire le narrateur فين كيهضر في la maison. يعني في الدار ديالهم la maison du narrateur. Le temps des verbes, c'est le présent. Vous avez dort, songe, son, date. دونك هادو سو سون دي زانديس. علاش خرجنا هاد لي زانديس؟ هما باش كيعاونوني اني نحدد pour préciser le type d'énoncé. واش هي énoncé coupé ولا énoncé ancré. دونك بالنسبه للإكستري اللي شفنا الاولى هي énoncé ancré. علاش؟ حيتاش فيها هاد لي زانديس هادو. ملي كيكونوا هاد لي زانديس هادو خصوصا لو طون فيربال اللي هو لو بريزون، هنا كنهضروا على لينونسي اونكري. وشنا هي لينونسي اونكري؟ هي il renvoie au moment d'énonciation. يعني كتعود على اللحظه اللي تقالت فيها هذيك لينونسي. داكور.
بالنسبه لهذا النوع هذا كيتسمى énoncé ancré. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك الا كانت عندي ان énoncé ancré هنا من ناراتور، واش ناراتور اونفون ولا ناراتور ادولت. ملي كيكونوا هاد لي زانديس هادو، ملي كتكون énoncé ancré مومون دينونسياسيون، هنا كنهضروا على ناراتور ادولت يعني الراوي وهو راشد. داكوغ، هذه بالنسبه ليكستري نيميرو 1. Pour l'extrait numéro 2, عندي les indices d'énonciation. شنو عندي le pronom personnel هو il. Donc شوفوا الفرق. الأولى شفنا je ولكن هنا عندي il. Le déterminant possessif fait l'extrait الأولى شفنا ما ولكن le déterminant possessif que nous avons dans cet extrait c'est ça. Le temps c'est le lendemain. Le lieu c'est la maison du narrateur, c'est le même lieu. Les temps verbaux, vous avez l'imparfait, comme nous avons relevé sur le verbe porter, conjugué à l'imparfait. Et le passé simple, c'est rentra. Bien sûr, ce verbe est conjugué au passé simple. Donc, ملي كيكونوا عندي هاد لي زانديس هادو، خصوصا أنا بزاف كنركز على لي طون، يعني باش تفهم شنو الفرق ما بين لينونسي كوبي لينونسي أنكري. لينونسي أنكري كتلقى فيه لو بريزون، من بعد نشرحو هادشي كامل، كتلقى فيه لو بريزون لو فيتور ايتترا. بالنسبة لينونسي كوبي كتلقى فيها ان طون دو باسي اللي هو لي طون دو ريسي. vous avez l'imparfait, le passé simple et parfois on trouve le conditionnel. دونك ملي كيكون عندك هاد لي زانديس هادو، دونك شمن انونسي كنهضروا عليها؟ كنهضروا على انونسي كوبي. دونك لينونسي كوبي renvoie au moment des faits. Au moment des faits يعني le narrateur كيرجع كيحكي على des événements qui sont déjà passés، كيحكي على واحد الاحداث اللي ديجا دازو. داكشي علاش كيستعمل l'imparfait وكيستعمل لو باسي سام. دونك ملي كيكون عندي هاد لينونسي كوبي et si on parle du narrateur enfant يعني الطفل ولا الراوي وهو طفل. دونك هذا هو الفرق ما بين لينونسي كوبي و لينونسي ancré. Donc conceptualisation, qu'est-ce que je dois retenir؟ شنو خاصني نعقل عليه انايا؟ شنو المطلوب مني؟ دونك المطلوب منك انك تحفظ هاد لا ديفينيسيون هادي. ديفينيسيون دينونسياسيون يعني شنو هي l'énonciation؟ L'énonciation est l'action par laquelle un énonciateur, c'est-à-dire émetteur, produit un énoncé, c'est-à-dire message, à l'attention d'un destinataire, c'est-à-dire récepteur, dans un lieu donné et à un moment précis. Donc سهل. énonciation هي واحد الجملة، واحد الميساج نتايا قلتيه لواحد الشخص. داكوغ؟ هذيك كتسمى énonciation. انت اللي قلتي ديك الجملة كتسمى émetteur، وداك الشخص اللي استقبل الميساج كيتسمى لو ريسيبتور. هاد الميساج هذا فين كيكون dans un lieu donné يعني في واحد المكان et un moment précis وفي واحد اللحظة محددة. donc هذه هي l'énonciation. Maintenant la situation d'énonciation. D'accord? Donc la situation d'énonciation هي مناش كتكون لنا l'énonciation. Donc tout énoncé est produit dans une situation ou un contexte précis appelé la situation d'énonciation. Plusieurs questions permettent de déterminer la situation d'énonciation. يعني بزاف ديال الأسئلة كيمكنوني أني نعرف la situation ولا باش نحدد la situation d'énonciation. أول سؤال, la première question c'est qui parle, c'est-à-dire l'énonciateur. شكون يقال لنا الميساج؟ Deuxième question, à qui parle؟ يعني l'énonciateur مع من كيهضر. دونك داك الشخص اللي كيهضر معاه كيتسمى لو destinataire. Troisième question, c'est quand, متى, c'est-à-dire le temps. إمتى تقالت ديك l'énoncé. Où, c'est-à-dire le lieu. فين le temps ديما كيمشي معاه le lieu. Et pourquoi, c'est-à-dire le but. علاش داك l'énonciateur قال لنا وداك يعني علاش يعني لو بوت الهدف من داك الميساج ديالو. دابا غادي نديرو مثال اكزامبل. انا ديما كنحاول اني نشرح و ميم طون جو فو دون دي زيكزامبل، نعطيكم امثله من لا بواط اميرفي باش كتسهل عليكم الشرح.
Donc, extrait numéro 1. Maintenant, في l'extrait numéro 1. Je vais l'extrait numéro 1. Qui parle dans l'extrait numéro 1? Je connais qui fait l'extrait numéro 1. Donc, la personne qui parle, c'est le narrateur adulte. يعني الراوي اللي كيهضر هو le narrateur adulte. هذا هو l'énonciateur. هذا هو الشخص اللي كيهضر. Deuxième question. أكي مع من كيهضر؟ كيهضر معانا au lecteur. حنا القراء. D'accord? Quand إمتى؟ Le soir. يعني كيف شفنا في l'extrait 1 le temps اللي فيها هو le soir ou bien la nuit. إما نقولوا le soir إما نقولوا la nuit. ou يعني فين قال لنا هذيك لينونسي هذيك؟ في لا ميزون. يعني لا ميزون دو ناراتور يعني المنزل اللي كيسكن فيه. دو كوا علاش كيهضر هنا؟ شنو لو ميساج؟ شنو لو بوت؟ كيهضر لينا على سا سوليتود. كيهضر لينا كيعترف لنا بالوحدانيه ديالو. دونك هذا هو الموضوع. هذا هو لو سوجي. Les modes d'énonciation ou bien les types d'énoncés. D'abord, on va voir les anواع ديال l'énoncé اللي كنا شرحنا في البداية ديال la vidéo. Un énoncé peut être ancré ou coupé dans une situation d'énonciation. À ce sujet, on distingue deux modes d'énonciation. Donc, هنايا عندي deux types d'énoncés. عندي l'énoncé الأولى كتسمى ancré وعندي l'énoncé الثانية كتسمى coupé. D'accord? Un énoncé ancré quand l'énonciateur et le destinataire sont impliqués dans la même situation d'énonciation, par exemple dialogue, conversation, etc. Donc, بالنسبة l'énoncé ancré كيف شرحنا هي فاش كيكون l'émetteur ولا l'énonciateur مع le destinataire يعني بجوج بهم كيتحاور. المود الأولاني هو discours. Donc discours. Donc شنو كنقصدو حنا ولا شنو هو الديسكور؟ دونك هو ان énoncé ancré. دونك énoncé ancré كتنتمي للديسكور. دونك ملي كنقولوا ان énoncé ancré ليش كتنتمي ولا كتعود على لو مومون d'énonciation يعني اللحظه اللي تقالت فيها هذيك l'énoncé. C'est-à-dire le narrateur adulte. يعني le narrateur adulte هو اللي كيهضر. Donc l'énoncé ancré est attaché au discours. يعني l'énoncé ancré كتنتمي للديسكور. انت كتهضر يعني هذاك ديسكور. D'accord? Dans l'énoncé ancré, on trouve les indices suivants. Donc شنو هما les indices اللي كنلقاو في l'énoncé ancré? Premier indice, c'est les pronoms personnels ou bien toniques. Pronoms personnels comme je, tu, nous, vous. هذا بالنسبة كنلقاوهم مثلا في الديالوج. Moi, toi, ce sont des pronoms toniques. On peut trouver aussi les déterminants possessifs. Par exemple, ma, mon, mes, le mien, ta, ton, tes, nos, vos. Ce sont des déterminants possessifs. Le temps et le lieu, par exemple, on trouve aujourd'hui, ce matin, demain, ce soir, demain, ici, à cet endroit, etc. On dit le temps, on dit le lieu. Les temps verbaux, on trouve le présent, on trouve le futur ou bien le passé composé. Et là, les indices, on a l'énoncé ancré. Très facile. Un énoncé coupé quand il ne contient aucune marque de l'énonciateur, c'est-à-dire le texte est à la troisième personne, il, singulier, elle, féminin singulier, ou bien il, pluriel, masculin, ou bien elle, féminin, pluriel. D'accord? Donc, ici, nous avons le deuxième mode, c'est-à-dire le récit. Le mode الأولاني اللي شفناه هو le discours. قلنا ملي كنشوفوا الديسكور كنكون عندنا ان énoncé ancré. دابا عندي deuxième mode اللي هو récit. Donc ملي كتكون عندي récit, ici on parle d'un énoncé coupé. Et l'énoncé coupé renvoie au moment des faits.
c'est-à-dire nous avons un narrateur ou bien nous avons le narrateur enfant. Donc هذا هو الفرق. discours كتكون énoncé ancré كتكون عندي moment d'énonciation كيكون عندي le narrateur adulte. Deuxième mode كتكون عندي un récit, c'est-à-dire عندي un énoncé coupé qui renvoie au moment des faits, c'est-à-dire le narrateur qui raconte, c'est le narrateur enfant. Donc l'énoncé coupé est détaché du discours. قلنا l'énoncé ancré كتكون attaché au discours, كتكون مربوطة بالدiscours, ou l'énoncé coupé est détaché du discours, يعني ما مرتبطاش به. انت كتكون كتهضر شويه كتجيب واحد البارول ديال واحد الشخص وكتحاول تدخله في الخطاب ديالك، هذا كيكون détaché du discours. Dans l'énoncé coupé, on trouve les indices suivants. Donc, les pronoms personnels, on trouve il, elle, on, il et elle. هادوما les pronoms personnels كنلقى في l'énoncé coupé. Les déterminants possessifs qu'on trouve dans l'énoncé coupé, on trouve son, ça, c'est, le sien, la sienne, leur, leur. Le lieu et le temps, on trouve hier, la veille, ce jour-là, le lendemain, là-bas, là, à cet endroit-là, etc. Pour les temps verbaux, le passé simple, on trouve l'imparfait, on trouve le plus que parfait et parfois on trouve le conditionnel. D'accord? هادوما الفرق. Donc باش كتعرف الفرق ما بين l'énoncé coupé ou l'énoncé ancré حاولوا تركزوا على les temps verbaux. Donc بالنسبة l'énoncé ancré كنلقاو فيها le présent, كنلقاو فيها le futur. D'accord? بالنسبة les temps verbaux اللي كنلقاو في l'énoncé coupé, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et le condition. ركزوا على هذه النقطة هذه باش تعرفوا شنو هو l'énoncé coupé, l'énoncé ancré. Appropriation. Maintenant, nous allons faire un exercice pour savoir est-ce que nous avons compris cette leçon ou bien non. Exercice 1, compléter le tableau ci-dessous. Donc ici nous avons un tableau, on va le compléter. Donc ici vous avez des énoncés que nous avons tirés de la boîte à merveille. On va préciser si l'énoncé est ancré, c'est-à-dire moment d'énonciation, ou bien énoncé coupé, c'est-à-dire moment d'effet. Puis on va préciser si le narrateur adulte qui parle ou bien si le narrateur enfant qui parle. Donc ici vous avez des énoncés, نقراوهم, d'accord, وحاولوا تجاوبوا قبل ما تشوفوا التصحيح ديال هذا التمرين هذا. Donc هنايا عندي la correction ديال l'exercice. Donc l'énoncé الاولى, mon père me parlait du paradis. Donc هنا واش l'énoncé ancré ou l'énoncé coupé, c'est un énoncé coupé. علاش؟ حيتاش عندي هنايا l'imparfait parler, عندي l'imparfait. Donc هنا عندي énoncé coupé, c'est-à-dire moment d'effet. Donc le narrateur qui part, c'est le narrateur enfant. Tout simplement. Deuxième énoncé, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Donc l'énoncé que nous avons dans cette phrase, c'est énoncé ancré, c'est-à-dire moment d'énonciation. Donc le narrateur qui parle, c'est le narrateur adulte. Pourquoi? Parce que ici nous avons, tout simplement, nous avons je, nous avons le verbe croire conjugué au présent, et le verbe croire مصرف في présent de l'indicatif. Donc, هادو des indices اللي بينوا لي عندي énoncé ancré. Troisième énoncé, je vois the fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Donc, le type d'énoncé que nous avons dans cette phrase, c'est énoncé ancré, c'est-à-dire nous avons moment d'énonciation. Donc, le narrateur qui part, c'est le narrateur adulte. La Chouaf a choisi 6 mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire. Donc l'énoncé que nous avons ici, c'est l'énoncé coupé, moment d'effet. Pourquoi? Parce que ici nous avons des verbes conjugués à l'imparfait, choisissez. Et ici nous avons le pronom personnel elle. Nous avons le déterminant possessif
ça, d'accord? Ce sont des indices qui montrent que le type d'énoncé ici est un énoncé coupé. Donc, ici, le narrateur est enfant. C'est là. Donc, énoncé ancré, كتلقى le présent, كتلقى le futur. يعني كيكون عندك narrateur enfant. بالنسبة l'énoncé coupé, كيكون عندك l'imparfait ou bien le passé simple ou bien le plus que parfait, ou bien le conditionnel, c'est-à-dire le narrateur qui raconte, c'est le narrateur هذا هو الفرق ما بيناتهم. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في كومنتير. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec une autre leçon. À bientôt.